अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन शॉप टीच की जानिब से मैं हूं शाहसैन बंगाश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बेरोज़गार हैं या आपकी सैलरी कम है, आप एक्स्ट्रा वर्क करना चाहते हो, तो मैं 5 ऐसा साइट बताऊंगा जहां पर आप ऑनलाइन जो है जॉब कर सकते हो। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑनलाइन शॉप टीच को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम डेली बेसिस टिप्स एंड ट्रिक्स जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो टॉपिक है, मैं 5 ऐसा साइट बताऊंगा जहां पर आप ऑनलाइन काम कर सकते हो। इसमें फर्स्ट जो आता है, अगर आप ज़्यादा स्किलफुल नहीं है, आपके पास आपकी एक लिमिट स्किल्स है, लेकिन इसको जो है स्किल की इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं बड़े साइट्स नहीं बताऊँगा और बहुत छोटे साइट्स बताऊंगा कि आपने इस पर काम कैसे करना है। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो या आप जो है यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, इसकी मुख्तलिफ वीडियोस जो है वो करना है। अगर आपका जो भी स्किल है, इस तरह नहीं है कि अगर आपने तालीम नहीं किया, अगर आपका सिंगिंग का स्किल है या जो है आपका कुकिंग अच्छे कुकर हो, तो आप इस पर भी वीडियो बना सकते हो ऑनलाइन। यानी आप दुनिया को एक जो है अपने आप को शो कर सकते हो अगर आप चाहते हो। तो ये भी एक फील्ड है। यूट्यूब आजकल ज़्यादातर लोग जो है इसी भी पैसे कमाते हैं, लेकिन बात ऐसा है, पहले यूट्यूब जो है इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। पहले जो है 10,000 व्यूज़ जो है आपने लाना था, लेकिन आजकल जो है यूट्यूब ने रूल रेगुलेशन को चेंज किया था। तो ये बहुत मुश्किल हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो न्यू यूट्यूबर है या जो न्यू जो है अभी काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मुश्किल है। तो बात ऐसे है कि अगर आप अपने घर में बैठो और आप घर से काम कर सकते हो, इस तरह नहीं है कि आपने कहीं इसके लिए जाना है। दूसरा साइड में ये बताने वाला हूँ जो ऑनलाइन बहुत पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा लोग जो है इसको करता है, ब्लॉगिंग के बारे में। अगर आपको ब्लॉगिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ब्लॉगिंग जो है वो क्या है। इस तरह अगर हम बात करें ब्लॉगिंग की, तो ब्लॉगिंग भी इतना मुश्किल चीज़ नहीं है जितना लोगों ने इसको बनाया है। लेकिन ज़्यादातर लोगों से हम ये सुनते हैं कि ब्लॉगिंग जो है ज़्यादातर लोग इसमें फ़ेल हो जाता है। ब्लॉगिंग जो है वो थिंकिंग की, यानी आप इसके बारे में सोचोगे, एक प्लानिंग बनाओगे। ज़्यादा तो इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई प्लानिंग नहीं है। तो आपने क्या करना है, अगर ये भी एक वाहिद ज़रिया है कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो ब्लॉगिंग के ज़रिए से अपने घर बैठ के, तो आपने क्या करना है, एक वेबसाइट बनाना है। आजकल वेबसाइट जो है बहुत आसान हो गया, इतना ज़्यादा जो है मुश्किल नहीं है। आपको बिल्टन थीम जो है वो मिल जाता है गूगल में। आपने उसको थोड़ा सा एडिट करना है। अगर आपको एडिट नहीं आता तो आप किसी और वर्डप्रेस की यूट्यूबर से आप कह सकते हो। तो आपने सिंपल क्या करना है, उस थीम को अपलोड करना है। डोमेन होस्टिंग तकरीबन 2,500 रुपये आपका ख़र्चा आएगा डोमेन होस्टिंग पर। इसके बाद आपके पास ट्रैफिक ज़रूरी है कि अगर आपके पास ट्रैफिक नहीं है तो गूगल आपको एडसेंस या गूगल की जो एड्स है वो आपकी साइट पर नहीं होगा, क्योंकि एड्स के थ्रू आप पैसे कमा सकते हो। एड्स जब कोई क्लिक करता है तो हर कंट्री का मुख्तलिफ एड्स के रेट है। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपके पास ट्रैफिक नहीं है, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग इस तरह है कि वो ऑनलाइन जो है एडसेंस अकाउंट ख़रीदता है। उसमें आप डायरेक्टली ऐड लगा सकते हो। अगर आपका कोई भी ट्रैफिक है या नहीं है, एड्स आपकी वेबसाइट पर लग सकता है। लेकिन आपने ज़्यादातर लोग शुरू से ये गलती करता है, जब एड्स लगाता है तो डायरेक्टली ख़ुद अपना क्लिक करता है। लेकिन जब आप अपना क्लिक करते हो तो गूगल ने इतना इंटेलिजेंस एल्गोरिथम यूज़ किया था, तो आपकी जो है एड्स जो है वो ख़त्म होगा। तीसरा रास्ता मैं ये बताऊंगा कि अगर आपके पास स्किल्स है, लेट सपोज आप एक डिज़ाइनर हो या मोबाइल ऐप डेवलपर हो या आपके पास कोई और स्किल्स है, आप मार्केटर हो या वीडियो एडिट कर सकते हो, 3D एनिमेशन, यानी जितना भी जो भी आपका स्किल्स है, आपने जो है ये भी एक बेहतरीन वेबसाइट है फाइवर। अगर आपको फाइवर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फाइवर जो है एक इनिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आप $5 से $5 से आप काम स्टार्ट कर सकते हो फाइवर से।
چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس لے لو، اس $5 میں آپ کر سکتے ہو۔ تو آپ خود سوچو، اگر آپ نے ایک دن میں $5 کمایا، دوسرے دن میں $10 کمایا، تیسری دن میں $10، تو آپ خود سوچو کہ منتھلی آپ کی جو ارننگ ہے وہ کتنا آپ کما سکتے ہو۔ لیکن فائیور جو ہے 20% آپ سے وہ پیس لیتا ہے، یعنی جو آپ کو سروسز پرووائڈ کرتا ہے، اور آپ نے اس کو گیگز بنانا ہے، گیگز کے تھرو لوگ جو ہے آپ کو پھر ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرا یہ کام کرو، لیکن وہ پہلے جو ہے ریویوز بہت مشکل ہے ریویوز بنانا، لیکن آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، کچھ ریویوز ڈالنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے کچھ ریویو یعنی حاصل کیا، ایک دفعہ آپ پاپولر ہو گیا، تو اس کے بعد آپ فائیور سے آسانی سے کام کر سکتے ہو۔ 4 نمبر پر جو ہے وہ میں بتاؤں گا ایفیلیٹ مارکیٹنگ۔ اگر آپ کے پاس ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا انفارمیشن نہیں ہے تو ایفیلیٹ مارکیٹنگ بھی بہت سمپل پروسیس ہے، جیسے علی بابا یا دراز.pk اور اس طرح امیزون، یہ ایک آن لائن ای کامرس سائٹس ہیں جس پر جو ایفیلیٹ مارکیٹنگ پرووائڈ کرتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر ایفیلیٹ مارکیٹنگ پر کام کرنا ہے تو آپ اس میں اکاؤنٹ بنانا ہے، اکاؤنٹ کے بعد ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے لیے اپلائی کرو۔ جب آپ کا اکاؤنٹ اپروول ہوگا تو آپ کو ایک لنک دے گا، اور جو ایڈز دیا تھا اس کا کوڈ دے گا، تو آپ نے اس کوڈ کو کاپی کرنا ہے، اپنی ویب سائٹ میں جو ہے پیسٹ کرنا ہے، ایڈ جو ہے وہ شو ہوگا۔ کمیشن کی تھرو آپ کو جو ہے پیسے مل جاتا ہے، کہ اگر آپ نے جو ہے زیادہ تر کمپنی جو ہے جو بڑے علی بابا ہے اور علی ایکسپریس ہے اور اس طرح امیزون، دراز.pk، اگر آپ UAE میں رہتے ہو stock.com، یہ بھی ایک سائٹ ہے آن لائن، یعنی ہر کنٹری کا جو ہے آن لائن ای کامرس سائٹس ہے، ہر کنٹری کی جتنا ای کامرس سائٹ ہے وہ جو ہے پرووائڈ کرتا ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ، تو آپ جو ہے اس سے بھی کما سکتے ہو۔ لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ لاسٹ میں اگر آپ کے پاس سکلز ہے لیکن آپ کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے، تو فریلانسنگ تو بہت بڑا سائٹ ہے، فریلانسنگ سے بھی آپ کام کر سکتے ہو۔ تو یہ فریلانسنگ جو ہے یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن آپ نے صرف کیا کرنا ہے، آپ کو سکل جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس سکل نہیں ہے تو فریلانسنگ میں آپ کام نہیں کر سکتے ہو۔ تو فریلانسنگ میں آپ بیڈز لگاؤ گے، کیونکہ اس میں گلوبل نیٹ ورک ہے اور لوگ اس میں ڈیلی بیسز پروجیکٹس کو اپلوڈ کرتا ہے، اور جو ڈیولپر ہے وہ پروپوزل لکھتا ہے کلائنٹ کو کہ میں نے آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے پروجیکٹ کی، یہ پروجیکٹ میں کروں گا، میں آپ سے اتنا پیسے لے لوں گا۔ تو یہ تو کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر مزید بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے جو ہے کمنٹ کرو، کمنٹ کے ذریعے سے میں ملٹیپل راستے آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں۔ تو لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آن لائن سافٹ کو سبسکرائب کرو، کیونکہ ہم جتنا بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ڈیلی بیسز، تو آپ لوگ اسے کافی فائدہ لے سکتے ہو۔